السلام علیکم معزز ناظرین، ایم کے ٹی وی نیوز چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ رہنمائے دکن 1948 تک رہبر دکن کے نام سے شائع ہوتا تھا۔ رہبر دکن خاندان آصف جاہی کا محبوب ترین اخبار تھا، جس کے صفحے اول پر 7ویں نظام پیر عثمان علی خان کا کلام شائع ہوتا تھا اور اس پر استاد فصاحت جنگ جلیل کی رائے بھی شامل ہوتی تھی۔ نظام سے وفاداری حیدرآبادی عوام کے جذبات کے ترجمانی کے رہنما دکن کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، جبکہ 1948 کے بعد اس کے ساتھ حکومت کا سلوک امتیازی ہو گیا تھا۔ جناب سید لطیف الدین قادری نے اور جناب سید وقار الدین نے 1960 کے دہائی میں جب رہنمائے دکن میں مالکانہ حقوق حاصل کیے تو انہوں نے حالت کی پرواہ کیے بغیر حق اور صداقت کی ترجمانی کی، روایت کو بھی برقرار رکھا۔ 1969 میں تلنگانہ تحریک اپنے عروج پر تھی۔ کسی بھی لمحے علیحدہ ریاست کے قیام کا اعلان ممکن تھا، مگر بعض عناصر کی غداری اور تلنگانہ کی عوام سے دغا نے اس تحریک کو ناکام بنا دیا۔ بعد کی حکومتیں نے رہنما دکن سے انتقام لیا، سرکاری اشتہارات بند کر دیے گئے، مختلف طریقوں سے ستایا گیا۔ جناب لطیف الدین قادری اور سید وقار الدین نے ہمت نہیں ہاری، رہنما دکن کو مسلمانوں کے ترجمان بنایا، مذہبی ایڈیشنز کے ذریعے مسلمانوں میں اسلامی شعور پیدا کیا، محدود مسائل اور لامحدود مسائل کے باوجود حق و صداقت کا سفر جاری رکھا۔ 1967 میں سید برادران نے اسرائیل کے فلسطین پر جبر تسلط کے خلاف عالمی سطح پر ہندوستان مسلمانوں کی آواز بلند کرنے، ہند اور عالم اسلام درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے انڈو عربک حیدرآباد کی بنیاد ڈالی۔ یہ این جی او جسے اقوام متحدہ نے مسلمہ کی حیثیت دے دی تھی، جو اپنے نفس سادی مکمل کر چکی ہے۔ ان 50 برسوں میں انڈو عربک حیدرآباد کے زیر اہتمام کئی بین الاقوامی کانفرنسوں کا اہتمام کیا گیا، عرب سربراہوں اور سفران نے ہندوستان کے دورے کیے، جن میں قابل ذکر یاسر عرفات ہیں، جو جناب سید وقار الدین کی شخصی دعوت پر 2 مرتبہ حیدرآباد تشریف لائے۔ جناب سید لطیف الدین قادری نے حیدرآبادی مسلمانوں کو مسلم متحدہ بحث کے پلیٹ فارم پر متحد کیا اور ان کی 1983 میں برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف مسلم قائدین ایک دوسرے سے طولگر ہوئی، اور اس کا فائدہ سیاسی طور پر ہوا جب پہلی بار مجلس کے 5 ارکان اسمبلی منتخب ہوئے۔ جناب لطیف الدین قادری کا 1984 میں اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ ولی صفت انسان تھے۔ انہوں نے ایران کے دورے کے بعد قسطوار مضامین لکھے، جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی اور ان کا انٹرویو لیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد رہنمائے دکن اور انڈو عربک کی تمام ذمہ داری جناب وقار الدین پر آ گئی تھی، جسے وہ نبھا رہے تھے۔ جناب وقار الدین کی ادارت میں رہنمائے دکن نے حق اور صداقت کا پرچم بلند رکھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج حیدرآباد میں ہر 3 میں سے ایک صحافی کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے رہنمائے دکن سے نکلتا ہے۔ رہنمائے دکن نے جہاں سنت الجماعت مسلک کو عام کیا ہے، وہیں اہل بیت تطہار سے محبت کا اظہار اپنے خصوصی ایڈیشنوں کے ذریعے کیا۔ یوم عاشورہ اسپیشل ایڈیشن کی روایت اسی اخبار سے شروع ہوئی۔ نئے لکھنے والوں کے لیے بچوں کا صفحہ، نوجوانوں کا صفحہ اہم رول ادا کرتا تھا۔ آج اردو دنیا کے کئی نامور قلمکار اور صحافی رہنمائے دکن کی دین ہیں۔ جناب سید وقار الدین کو ان کے فرستنی کوز کے لیے غیر معمولی خدمات ستارے ارجنام ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا تھا۔
2018 में रिपब्लिक ने 22 अरब ममालिक के सहाफ़ियों की मौजूदगी में इन्हें तहनीत और अवार्ड पेश किया था। हिंद पाक ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए वक़ार साहब की खिदमात ने काबिल फरामोश हैं। एक दौर था जब इनके सिफारिशी मकतूब पर पाकिस्तानी वज़ीर जारी किया जाता था। रहनुमा दक्कन 21वीं सदी से तवक्को से हमंग हो जाएगा। 7 मार्च 2019 को सैयद वक़ारुद्दीन को इनके क़यामगाह पर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से तहनीत पेश की गई थी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने रहनुमा दक्कन के नए ज़माने से अमंग ऑडिटोरियल ऑफिस और फ़ोटो गैलरी का इफ्तिताह भी किया था और आज हमें सैयद वक़ारुद्दीन साहब ने अलविदा कह दिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अफसोस का दिन है। जनाब मरहूम सैयद वक़ारुद्दीन साहब जो एक अजीम शख्सियत थी, आज हमारे साथ नहीं है। ये कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी जो भी काविशें थी अल्लाह उसे कबूल फ़रमाए और अल्लाह हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाए। सलामीन हज़रत सैयद वक़ारुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी साहब क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। और बिलख़ुसूस उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू अदब के लिए, उर्दू तहज़ीब के लिए जो इदारा रहनुमा दक्कन गुज़िश्ता 70 साल से जो खिदमत अंजाम दिया, उनकी सरपरस्ती में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खिदमत को अंजाम फ़रमाए। एक आलमी शख्सियत थी। अर्ज़ दक्कन से उठ के जो मिली मसाइल पर, सारे दुनिया के मिली मसाइल पर जो गुफ्तगू किया, वो सिर्फ महदूद हैदराबाद तेलंगाना या हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि आज आप जायज़ा लीजिए तो इस सबसे कोई एक ऐसा शख्स नज़र नहीं आता हिंदुस्तान के अंदर जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के हुकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया। इसराइल और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया, उसका नाम वक़ारुद्दीन साहब है। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ रब्ता पैदा करते हुए हैदराबाद को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने वाली शख्सियत का नाम सैयद वक़ारुद्दीन साहब है, जिसने इंडो अरब लीग क़ायम किया और फ़लस्तीन के में होने वाले जुल्म को आलमी सतह पर ले आया। वो हैदराबाद के मुसलमानों तक उस मसाइल को पहुँचा कर एहसास जगाया कि रोहमा बैनहुम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अशिद्दा अल कुफ़ार और काफिरों के ख़िलाफ़ हमको मुत्तहिद होकर काम करना है। बहरहाल एक तारीख़ साज शख्सियत थी। दुनिया में तो यूँ लोग आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तारीख़ साज बन जाते हैं। वो तारीख़ साज शख्सियतों में हैदराबाद की वक़ारुद्दीन साहब का नाम बाकी रहेगा। मैं उस इदारे के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। और मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान के बड़े क़रीबी रफ़ीक थे, मोहसिन थे। मंजिल बचाओ तहरीक के मेरे वालिद के गुज़रने के बाद एक बड़े सरपरस्त थे। उनकी सरपरस्ती में तहरीक ने उनके मशावरात और उनकी हमदर्दियों से बड़ा काम किया और तमाम तहरीक के लोग आज एक अपने सरपरस्त को खो दिए जो हर मुश्किल वक्त में तहरीक के साथ खड़े हुए। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पहली मंजिल को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। या रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मुक़ाम दे परवरदिगार। अल्लाह उनके करवट उनकी ख़बर के अंदर कच्चे कलियाँ उतारे परवरदिगार। उनकी खिदमत को कबूल फरमा और जो मकसद वो छोड़ के गए हैं फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का, उस मकसद से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को वाबिस्ता फरमा। हम में जो वो जोश व खरोश जो वक़ार साहब छोड़ में था, वो बैतुल मुक़द्दस और आलम इस्लाम का, फ़लस्तीनी की मुसलमानों की आज़ादी का, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ यहूदियों से लड़ने का जो जज्बा, वो पैगाम छोड़ के गए, उससे वाबिस्ता कर। और अल्लाह से सब मुसलमानों से मेरी अपील है कि वक़ार साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। हैदराबाद की एक तारीख़ साज शख्सियत से महरूम हो गए और इदारे रहनुमा के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस इदारे को सर बुलंद करे। अल्लाह ये इदारा जो हमारी खिदमत करते आया है, परवरदिगार आगे भी ऐसी ही खिदमत करते रहे मिल्लत इस्लामिया की। मैं तमाम मुसलमानों से ये मुदीर आला रहनुमा दक्कन
जो माजी में रहबर दक्कन के तौर पर यह अखबार दक्कन में रियासत दक्कन में शुरू हुआ निज़ाम के दौरे हुकूमत में। ये अखबार की खसूसियत मैं जवानों को ये बताता हूँ कि ये इंज़माम हिंदुस्तान में जब हुआ है उससे पहले इस अखबार का नाम रहबर दक्कन था, बाद में इसको रहनुमाए दक्कन बनाया गया। तो इस अखबार ये अखबार नहीं था बल्कि एक तहरीक थी। तेलुगु देशम के जब वजूद में आया तो एन.टी. रामाराव ने उस दौर में वक़ार पाशा साहब से ही मिलकर, यानी उर्दू सहाफ़त में अगर कोई चेहरे को अगर मुंतखब किया जाता तो वो वक़ार पाशा साहब थे। मगर नई नस्ल को क्योंकि इस बात का पता नहीं कि आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में उनके तारुफ़ की कमी है, क्योंकि उनके जो खिदमात रहे हैं यानी 100 साल के करीब इस अखबार को होने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो उनकी खिदमात थे उसके अवज़ में मुसलमान जमा हुए, उनको खराज किया, उनकी खिदमत को कबूल करने की दुआ की। और ख़ास तौर पर मशाइखीन के लिए उन्होंने एक अपने अखबार को वक्फ़ कर दिया था। ये उनकी एक तहरीक का एक हिस्सा था। और फ़िलिस्तीन के माबैन उनका जो इत्तेहाद के लिए कोशिशें थी। और ये अहम बात बता दूं मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से, ये वो वैसा एक वाहिद अखबार का एडिटर था जो अपने जेब का पैसा लगाकर बिना चंदे पर, बिना डोनेशन पर मुसलमानों के लिए खिदमत किया है। उनकी खिदमत को हम कबूल करना चाहिए, उसको खराज देना चाहिए। ये नई नस्ल के लिए हम ऐसी फिर एक शख्सियत की तलाश हैदराबाद को है, क्योंकि मुतबादिल नज़र कहीं नहीं आता। अखबारात के मुदीरान हैं, तमाम लोग हैं, मगर तहरीक पैदा करने वाले एक शख्स की हमको ज़रूरत है। फिर एक बार दुआ करते हैं कि दक्कन में, हैदराबाद में एक ऐसा फिर कोई मोहरिक पैदा हो जो मुसलमानों में इत्तेहाद के साथ साथ अपनी बात हुकूमतों तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात, आज मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने के लिए हाज़िर होने का मौका मिला। आज हमारे दरमियान से वो महबूब तरीन शख्सियत दुनिया से रुखसत हुई है जो रहनुमाए दक्कन के रहबर थे, और बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने ना सिर्फ अखबार को चलाया बल्कि कौम के लिए भी जितना हो सकता है इन्होंने अपने अखबार के ज़रिए कोशिशें की है। अल्लाह उन कोशिशों को कबूल फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और उनके जो काम है अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ और दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके तमाम खिदमात को और उनके तमाम जो भी उनसे मुताल्लिक़ जो भी खिदमात हैं उनके उसका इतराफ़ करते हुए उनके मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके खिदमात को कबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम ताने उनको कबूल नूर से मुनव्वर फरमाए, और जितने भी लवाहिकीन हैं उनके आसमान लगान हैं सब ज़मीन अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ार पाशा मिल्लत की अजीम शख्सियत थे। उन्होंने हर तरह की ज़हमतें उठाकर, मुखालफतें सहकर अपने अखबार को जारी रखा, और कभी अखबार के लिए अपनी हैसियत को बिकाया नहीं। अपनी हैसियत और वक़ार बाक़ी रखे और आज तक भी बाक़ी है। और उन्होंने अखबार से कुछ कमाया नहीं, अखबार से कुछ कमाया नहीं। अखबार गोया मिल्लत के लिए वक्त था, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। बड़े मिल्लत के खैर ख़्वाह थे और मिल्लत के लिए वो बहुत कुछ खिदमत किए हैं। जब कभी करनूल आते तो करनूल में भी वो बड़ी खिदमत करते। एक बिल्कुल गरीब आदमी शायर, उसको उठा के 10,000 रुपये दिए। लोग बोले कि आदमी को आप इतने आसानी के साथ 10,000 रुपये दिए। उर्दू का वो खिदमत गुजार है, अगर मैं उसको नहीं दूंगा तो किस तरीक़े से उर्दू बाक़ी रहेगी। ये उनके जज्बात थे, ये उनकी खिदमत थी। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो एक सैयदज़ादे हैं और उन्होंने अपने अखबार की खातिर वो इंडिया की टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे उसको। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीम के कैप्टन थे और उन्हें देखने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे, मगर उन्होंने अखबार की खातिर अपने क्रिकेट के कैरियर ख़त्म कर दिया।
اور آج وقار صاحب ہر انسان کو جانا ہے، مگر ان کا جانا ایسا ہے کہ ایک بہت سایہ دار درخت ہے جو چھاؤں بھی دیتا تھا، پھل بھی دیتا تھا، سب کچھ دیتا تھا. آج وہ چلے گیا. ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ ایک ریگستان میں کھڑے ہوئے ہیں تپتی ہوئی دھوپ میں. پھر کوئی سایہ دار درخت کب آئے گا پتہ نہیں. وقار الدین صاحب کے انتقال سے بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے. میں اپنے کالج کے زمانے سے ان کو جانتا تھا. کئی بار ہم دونوں مل کر کرکٹ بھی کھیلے. خیر اس کے بعد ان کے جو خدمت رہی بہت ہی آج ایسے موقع پر یاد کرنا ضروری ہے. اور جو عرب ملکوں سے دوستی بڑھانے کی ان کی ہمیشہ کوشش رہی. ایک بڑی عظیم شخصیت ہیں اور میں آج کے دن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان کو جنت فرمائیں اور ان کی روح کو سکون ملے. لوگوں نیچے کرو جو بھائی سب پیچھے الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان اللہ الحمد للہ. بأي لون بشرط إلا أن يكون وصول الماء وإلا فسدت الصلاة لعدم صحة الوضوء وصحة الوضوء شرط في صحة الصلاة. بخلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمة الله. صلى الله على النبي
بفضلك يا رسول الله صلى الله على النبي الفاتحة. الله أكبر. على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة. اللهم سید وقار الدین صاحب ایک عظیم صحافی، ایک اردو اخبار کے جو قدیم اردو اخبار رہنما دکن کے مالک بھی تھے، اور وہ اپنے آپ میں ایک بڑی اعلیٰ شخصیت تھے جس میں اردو کی خدمت، اردو زبان کی خدمت، اور خاص طور پر فلسطین کی جنگ میں انہوں نے اتنا پورے ہندوستان بھر میں ایک مہم چلائی کہ مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے. اسی لیے ان کو جب فلسطین ملک بنا، یاسر عرفات صاحب نے انہیں بہت بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا. جب یاسر عرفات صاحب حیدرآباد تشریف لائے تو الحمدللہ جب ان کے ساتھ پروگرام تھا، اس دفعہ کی حکومت میں چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر، میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا، یاسر عرفات کے ساتھ میں مصافحہ کرنے کا، ان کے سامنے تقریر کرنے کا موقع ملا. تو ہمیشہ وہ ایک ایسے نیک انسان تھے، دل میں کبھی کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے تھے، بالکل صاف دو انسان تھے. ایسی عظیم شخصیت کا گزر جانا نہ کہ حیدرآباد بلکہ پوری عرب دنیا اور سب کے لیے بڑا نقصان ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی رقم سے فلسطین کی میٹنگیں کرے. میں کبھی پوچھتا تھا کہ وقار بھائی اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ، عرب ممالک کے پاس تو آج کل بہت دولت آ گئی ہے. بولے تو بھائی ان کا کام وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے نہیں معلوم، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. میں قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میرا اپنا ذاتی سرمایہ سے انہوں نے کافی میٹنگیں کرے. اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنے مغفرت عطا کرے. ان کے رشتہ داروں کو سب صبر و جمیل عطا فرمائے. الله أكبر. على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة. اللهم الله